फाटल्या 2-3 वर्सांक तुम्ही मांद्र्यान पळयले आसतले कितलेशे तरी क्रायम्स, कितले गोष्टी हांगा कितें घडल्यात ते हांव तुमकां सांगपाची आनी गरज ना। आमच्या स्थानीक पंच मेंबर जो मांद्रे पंचायतीन गेली 15 वर्सां पंचायतीन जेन्ना एक मांद्र्यान समाज कार्य करपी आमचो एक सरपंच महेश कोनाटकर हाचेर जो हल्लो जाल्लो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली। सो ह्याच रोडाच्यान ते वचप जे क्रिमिनल्स आसले पळय ह्या सायडीन भोंवताले आनी असले जेन्ना गोष्टी घडटात। आतां नुकतेच कोरगांवचो एक कोण तरी सुपुत्र ह्याच रोडांतून गेल्लो आनी एक ट्रक तेका रातचे 7:30 तेका डॅश करून पळलो, पूण कांयच खबर कोणाची खबर कोणाक ना, तो कोण तो मेळना। सो हे सगळे जेन्ना गोष्टी घडपाक लागले तेन्ना आमी पंचायतीन एक ठराव घेतलो आनी ग्रामसभेन एक विशय येयलो की आमकां कॅमेरा जे आहात ते पूर्ण मांद्रे विलेजीन जे बॉर्डरी आहात, मागीर ते चोपड्या मांद्रे, पारसे मांद्रे, तशेंच कोरगांव मांद्रे, रंबोल मांद्रे ह्या बॉर्डरीचेर आमी कॅमेरा फिक्स करचे, जेणे करून जे असले जे क्रायम्स जातात। आतां तुमकां खबर आसतलें मांद्रे हे आदले मांद्रे उरोंक ना, आयज कितले तरी 30 to 40% जे भायले जे नॉन गोवन हांगासर रेजिडंट आहात आनी कितले तरी जागो हेंच्यांनी घेतलेलो आसा। आयज हे हांकां गोंय आनी खास करून हे मांद्रे हे हांकां सादे जाल्लेले आसा। आयज पुलिसांचो कोणाकूच भंय ना। आयज जी डकैती जाल्लेली आसात, आयज घरांनी घुसून दिसा ढवळ्या जो कितें क्रायम जाता, म्हाका दिसता हे सरकारान हेचेर नजर आनी लक्ष घालपाची गरज आसा। प्रत्येक गोष्टी जेन्ना आमी ऑनरेबल मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विचारल्या गेल्यार ते म्हणटा आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले। आतां ही स्ट्रिक्ट एक्शन कसली स्ट्रिक्ट एक्शन? ऑन एन एवरेज जर पळयत जाल्यार म्हयन्याक 5-6 हे डकैती आसतात, घरफोडी आसतात, क्रायम्स आसा आनी हो जो डिटॅकूय जायना, डिटॅकूय जाता म्हणटा। हांव म्हणटा कितें स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले, तुमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवच्या पयलीं तुमचे प्रिकॉशन कितें आहा? प्रिकॉशन इज इम्पॉर्टंट न्हू। जेन्ना म्हज्या घराक जेन्ना कोण भितर घरान सरो उपकारना म्हणून आमी घराक लॉक मारतात आनी भायर सरतात, कित्याक कोणी वचूं उपकारना म्हणून। तशेंच गोंयान जे क्रायम जातात पळय तेका लागून आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जे होम डिपार्टमेंट सांबाळटा ताणें प्रिकॉशन कितें घेतला? हो अत्यंत गरजेचो आसा। आयज गोंयकार आमी म्हणटा पळय ते सेफ ना। आयज बिगर गोमंतक येयल्ल्यात पळय, आयज म्हाजें घर योजना हे आमच्या गोंयकारांक जर न्याय मेळटा जाल्यार इट इज गूड। आमी तेका वाव करपाची गरज आसा, वेलकम करपाची गरज आसा। पण ते 2014 हेच्या पयलीं पासून जे 15 वर्साची रेजिडंट म्हणजे 1999 ह्या वर्सा जर कोणी जर भायलो येयला आनी गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टीन जर कब्जा करता जाल्यार तेका ती गव्हर्नमेंट ही लँड अशीच मेळटा। मागीर जे कितें रेशियो कितें रेट कितें ठरयला त्या पद्दतीन, पण हे कितें उरलां? आयज म्हाका दिसता जो आमचो नीज जो गोंयकार आसा, जेंचे आवय, जेंचो बापूय, जेंचो आजो आजी जेन्ना हांगासर जेन्ना पोर्तुगेजांचे जेन्ना तेंच्यांनी जस त्रास सहन केल्यात आयज तांकां वालोर ना। आमी कितें म्हणटा, हां भायलो जेन्ना नॉन गोवन जेन्ना गोंयान येता आपले पोटाक लागून येता, तो मजुरी करपाक येता, जोडून तो आपल्या गांवांक वयता, पण तांकां आयज हांगासर डायरेक्टली वोटींग केल्या वता, तांकां वोटींग दितात, वोटींग कार्डां करून दितात, तांकां हांगा जागो दितात गव्हर्नमेंटान। तांकां म्हाका दिसता गव्हर्नमेंट जी लँड जी इतली आसा पळय तांकां आयज तांकां ल्हान पयलीं घोपटे घालतात, मागीर ते घरां बांदतात आनी त्याच्या नंतर मागीर तेंचे रेजिडंट जातात आनी मागीर ते इलेक्शनाक रावतात, मागीर सरपंच जातात। आनी आतां हांवें ते मायग्रंटाचे आयकूंक येयला की ते आतां विधानसभेकूय रावपाक सोदतात, झेडपीकय रावंक सोदतात। जाल्यार नीज गोंयकार जो मूळ गोंयकारांचें कितें? खंय तरी म्हाका दिसता असेंब्लीन ह्या सरकारान बील हाडपाची गरज आसा। हांव म्हणटा कितें कॉन्स्टिट्युशनान भारतान संविधान सगळ्यांक रायट आसा खंय रावपाक, खंय कितें करपाक, पण म्हाका दिसता जो प्रायम मिनिस्टर निवडपाक कोणाकय वोट करूं शकता, पण जेन्ना गोंयचें सरकार घडोवपाक गोंयचो नीज गोंयकार आसा, जो मूळ गोंयकार आहा पळय तेणेच तेकाच भाग दिवपाक जाय। कोणी खंय वयतलो आनी गोंयचें सरकार घडयतलो, आयज बिहाराच्यान येतले, यूपीच्यान येतले, हांगा वोटींग हाडटले आनी गोंयचो सरकार करतले, पोटले साठे घेतले, आपल्या गांवांक वयतले, पण भोगचें पडटा कोणाक? आमकां हांगासर। सो तेका लागून म्हाका दिसता हे जे क्रायम्स घडटात पयल्या सुवातेर मुख्यमंत्र्यान हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेता म्हणटा पळय, तेका लागून त्याच्या पयलीं ताणें प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा। प्रत्येक जी पोलीस डिपार्टमेंट जे आसा पळय, आमी गव्हर्नमेंटाक बोटां दाखयतात, सरकाराक बोटां दाखयतात, मुख्यमंत्र्याक बोटां दाखयतात, ते स्वता पोलीस डिपार्टमेंटान पीआय म्हणून बसनात। म्हाका दिसता जे डिपार्टमेंटान पीआय आसात, जे ऑफिसर्स आसात, जे IPS येयल्ले आसात,
हेंका काम करपाची गरज आसा, हेंच्यानी रात दीस भोंवपाची गरज आसा. कोण भायलो भितर येता, जेन्ना कितें डकैती जाता, कितें अंटवट जाता, कितें इश्यू जाता तेन्ना तुमी नाकाबंदी करतात. मागीर ते 15 दीस थंड जाता, मागीर परत डकैती जाता. सो म्हाका दिसता ह्या चोरांक सुद्धा कोण तरी मिलाप आसा म्हणून हे चोरयो घडटात. आयज चोरांक म्हाका हे डावट दिसता की चोरांक कोण तरी मिलाप आसा. आयज ते दिसा दोळे वयतात, 10 जाण भितर घरांत घुसतात, ते लॉक मारतात, आमच्या भितर रेजिडेंट आहात तांकां मारतात. कितें चल्लां हेच्या पयलीं अशें गोंय आसलें. सो हेका लागून हे सगळे नजरेर हाडून आयज हांव मांद्रेचो एक सुपुत्र, मांद्रे एक पंचायतीन एक पंच मेंबर आसा. आमी पंचायतीन सगळे ठराव घेवन आमचे मांद्रे कशे सेफ जातले त्या दृष्टिकोनान आमी प्रत्येक मांद्रे विलेजीच्या बॉर्डरीचेर कॅमेरा सीसीटीव्ही आमी इन्स्टॉल केल्ले आसा. तशेंच हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार आयज इतली येरादारी वाडल्यात, कितले नॉन गोवन हांगासान भायर सरतात, येतात वयतात, गाडयो डॅश करतात. म्हणून हांवें प्रत्येक डिपार्टमेंटाक हे पंचायतीन जेन्ना आमी निवडून येल्यात तेन्ना पंचायतीन आमी ठराव मांडलेलो की प्रत्येक जे डेंजरस स्पॉट आसा थंयसर आमचे स्पीड ब्रेकर इन्स्टॉल करचे, स्पीड ब्रेकर उबे करचे. सो ताका लागून एक वर्स जालें, सगळे नोटिफिकेशन ऑर्डर बीन सगळे जाल्ले आसा. टील डेट आयज ते PWD डिपार्टमेंट हेंच्यांनी कांयच केल्लें ना. कालूच नुकते थंयसर सच्चे बाटला ह्या जंक्शनाचेर आमी केन्नाच्यान बोवाळो मारता, थंय स्पीड ब्रेकर जाय, स्पीड ब्रेकर जाय. एक ल्हान भुरगे सादारण 16 वा 17 वर्साचे एक भुरगे एक्सिडंट जालो, काल ताचो हात मोडलो. पण ह्या स्पीड ब्रेकर जर आसलो जाल्यार आयज ते भुरगे खंय तरी सेफ उरतले आसले. ते स्पीड ब्रेकर ना म्हणून डायरेक्ट येतात वतात, नॅशनल हायवे कसो चल्ले ते. सो सरकार हेका जबाबदार आसा. आयज जर हेंच्यांनी ह्या PWD डिपार्टमेंटान जर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन जर बेगेतल्या बेगीन जर तो स्पीड ब्रेकर इन्स्टॉल केल्लो न्हू जाल्यार आयज त्या भुरग्याचो हातूय मोडचो नासलो आनी कितें अशें एक्सिडेंटूय जावचे नासले. सो खंय तरी जे प्रशासन आहा, मागीर ते खंयचेय डिपार्टमेंट आसो, PWD आसो, इलेक्ट्रिसिटी आसो ऑर होम डिपार्टमेंट आसो, म्हाका दिसता खंय तरी फेल ठरला. आज मुख्यमंत्र्यान खरोच आयज भारतीय जनता पक्षाचो जो सरकार आसा, लोकांनी खरोच मॅन्डेट दिल्लो आहा न्हू, हेंच्यांनी पुरेपूर लोकांक डिलिव्हर करचे, लोकांक काम करचे, लोकांचो अंत पळोवपाचो ना. जर तांकां मायग्रंटाकच जर तकले घेवन भोंवपाचें आसा जाल्यार तशें तुमी सांगात, तुमची गरज ना गोंयकारांची म्हणून.